For today's video mga kaiping, biyahe na punta kay kuwaon na po nato ang atong asawa kay tuas tubod gikan sa trabaho. Amay na lang ba nga makatipid-tipid pud sa pamasahe mintras napatay motor aw atong hatod kuhaon gyud nato tong misis. Mintras wala pa ta kasulod og trabaho ba, makakuha ra pud ta panalagsa. Ana man na mag-travel vlog lang sa tama kaiping no kay wala man gyud tay adventure karong panahon na kay busy pang panginabuhian. Pag ko'y trabaho mga kaiping no gulat-hulat pa yung taon ko pero hatod kuha lang sa ako sa akong misis karon. Diri mga kaiping mingaw kay ang kadalanan amurag Birni Santo gini makaiping oy kay mingaw kay ang tanggob labi na og wala pay klase mao magining way klase may kaiping ang mga bata puro ra cellphone sa balay giuban nga di gid masugo astang luoya gyud ana man na abot na ta sentro mga kaiping nagkadaghan na biya pud ang tindahan diri syudad daghan na pud ang mga dagko nga mga tindahan ug daghan na pud ang makatrabahuan ang tanggob nagkaasenso gyud nagkadaghan na gyud ang mga tawo bibo na pud kaayo labi na sa Biyernes, Sabado ug Domingo kay ang mga negosyante nag-andam na sa ilang mga paninda inag-abot sa kagabion magsugo na pud og dagsa ang mga tawo dili lang taga-tanggob kundi taga-laing lugar kay ang tubod ug ang tanggob nag-connected naman tungod sa tulay nga Panggilby Bridge ana man na. Sige lang, padayon lang. Ang ato kinambuhi murag ligid human nga mapuslan og magamit ilisan lang og biyaan ihatag sa silingan ibutang sa kilid o kalimtan lang. Makamingaw kay diri dapita mga kaiping magsigi kag agi-agi diri sa Panggilby Bridge mao guni ang sikat nga bridge sa tibuok Mindanao mga kaiping bakay ang pinakataas nga bridge sa tibuok Mindanao man nga daghan gyud ang mga turista nga mga diri kay mag picture lang ba purong kami diri taga-Tanggob ug taga-Lanao murag nasumhan naman siguro og pinicture man nga panalagsan na lang kay magpa-picture diri para mahunong ba ana man na diri mga kaiping ato nang sugaton natong misis kay kaning tulaya connected gini siya sa iyang gitrabahuan dito sa tubod mo na nga dali ra kaayo ang agianan dali ra pud ka maabot kay duol ra man kaayo tungod sa tulay nga gipadali ang pagbiyahe ana man na usa sa highlight nga makita nindot diri sa tulay makaiping ang kaning duha ka dagko nga poste amot lang anong sa tunga man gini nila ibutang pero nindot kay lantawon makaiping kay nakagabi magsiga-siga bisag unsang sugaa ana man na mo ni makadalag bida sa tulay ba. Abot na ko sentros tubod mga kaiping daghan na kayo ang tao nagkasugod nag-traffic ang kadalanan diri kita malangan aning traffic lights diri mga kaiping kay maglisod mangitag agi kung nakapuwa pa ang traffic lights ba muna nga magpaabot gyud ta be patient ba dili maglabad ang ulo aw ni ani na magini ang palibot nga kung magkadaghang tao, magkabising kadalanan, so naagi traffic lights para mahanay ang daloy ng trapiko. Ana man na. Nakita na po nako ang signboard ni Jollibee, pertingi si Sakua, kay basin og mopalit ko ba o papaliton po ko niya. Pero sorry ka na lang, kay wala pa kay kwarta, igo ra ko musugat sa akong asawa. Ana man na. Abot na jud ko diri sa Jollibee. Huwat-huwat na po ko sa akong asawa, kay dugay paning gawas, kay wa pa siguro ka time out. Ana man na. Init-init ra kay diri makaiping, kay wala ra man ni pandong pero okay lang ato lang wato-waton kay mo gawas sa ginapuhon di ta kagwanta kay init kay sa gawas amo sulod po tag sulay dito mga kaiping oy hibasin og bugnaw pong aircon dito ba. Busy pa kayo ang pasahero ato lang po ning hulat-hulaton kay wala pa man ka time out lingkod-lingkod lang sa ta diri makaiping balakag wala tay orderon ay importante makapa-aircon ta para dili pud kay ta init kaayo ba ug walay igang bitaw ana man na dili gid lalim nga maempleyado ka sa Jollibee kay pertigi kay bisiha makalingkod ra ka og mukaon ana man na kung dili pud oras sa tingkaon og break time tipog ka kalingkod ana man na maglaway na lang kos na nga on diri sa sulod ako ani nga galingkod-lingkod ra wa gi ma-order kay wala man tay kwartang makuot luoya oy ana man na tuwara ning out na pa-out na pud ta mugawas na pud ta kay ning out naman pud siya dire mga kaiping nagpahipi na pud ang aliwang kay lagi nakita na pud ko niya
Kita na po siya gwapo ba? Ana mana. Tig sana all, tig sana all, tig sana all lang kung pangahunan. Tig sana all, tig sana all, tig sana. Biyahe na po may pauli mga kaiping kay ako nang nakuha ang akong tuyo diri sa tubod. Malabyan po namo ang gaisano tubod pertinda ko sige lang mig sulo diha pero wa gyud palit-palit kay usahan man nga wala man mi kwarta labay-labay na lang sa miani. Ana mana napoy Center Island ri mga kaiping mao siguro ni ang gitawag nilang landmark sa tubod Lanao del Norte. Ana mana diri agi na putag checkpoint diri checkpoint mga kaiping kung wala jud kay papilis o wa kay lisensya dakpan jud ka nagtabok pag mo sa tulay abot og silangga napoy checkpoint didto as kang malasa kumadakpan jud ka ngayo na lang gud pod og pasaylo pero dakpan jud ka ana mana. Sige lang, padayon lang. Ang ato kinabuhi murag ligid, human nga mapuslan og magamit. Ning hapit din may diri makaiping kay gigos lang ang liwang makigpalit og kamotikyo palit po kog aqua oy banana kyo magpalupig ba day ko og magpagansi dili oy adiri to lang sa ning patiwason siya og kaon pilan po naton ning palit og fruit salad kay man na lang ba may panulak sa kamotikyo nga iyang gihabhab diha kay gigusla lagi wa may pay paniud to ana man na diri na lang mitaman makaiping no kay murag magtiwas na pud mig biyahe kay murag layo-layo pag mi among biyahian ba daghang salamat no peace. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! I got you.